بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فاق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل لنا ما نوالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل لنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل لنا ما نوالا قد ترقى في الحسن أعلى مقامي وتناهى في مجريه وتعالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل لنا ما نوالا لاحظته العيون في مجتلته بشرك ميل زحيح الضلالا يا لقلب الله يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنا ما نوالا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في كتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما أتيتكم من حكمة حسانا صلى الله عليه وجاءكم رسلنا لتؤمنون وتنصرون وتسبحون أعوانا صلى الله
الله عليه. قد بشر وأكومهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه. فهو وإن جال خير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول الشافعين ومشفعيننا قد لا توانا. صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل اسمع لقولك نجم فخرك بانا. صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيده والأول ناتينا الجنانا. صلى الله عليه. وأكرم الحلق إلى الله أنا فلك رحبك الله منه حنانا. الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من وتد قصر عن عطاه نهانا. صلى الله عليه. بالله كالذكرى وصف محمد قيمة تزيها عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من مشاه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. صلى الله عليه. قد كان يكبر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا. صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن كسي كان. صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا. صلى الله عليه. وفذ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا. صلى الله عليه. فهناك كيف علم برفعه إلى إسماعيل كان لأبي معوانا. صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. صلى الله عليه. وبها أحاط لطف من رب السماء قصى الأذى والهم والأحزان. صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. صلى الله عليه. بالطهر في بطنها فاستبشرت فدنا المخاض فأترعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صلى الله عليه. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا. صلى الله عليه. وقبل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله صلى الله عليه وسلم على محمد يا ربي. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع
فملا النور النواحي عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نكس أصنام مشركين وبنا شرك تصدى ودنا وقت الهداية وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة الله الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله لك أنت في العشر ملذون لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قد دها من هول أفضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا فلها فتسجد وتنادى شفعت شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا من فعلي قال الله صلى ما بدا النور وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثاني الوقت الوداع وجب الشكر عليك
ما دعا لله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي مشفع يا الله ربي فرذل لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فرذل لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فرذل لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله واكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فرذل لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله واسقينا يا رب أغثنا يا الله بحياه الطال يا يهمع الله ربي فرذل لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله واختم العمر بحسنا يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فرذل لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طهر علي والصحابة ما سنشاع صلى الله على محمد مرحبا يا حبيبي صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu linati man awsafuhu tuhil quluba tuhijul asjana Ya Allah wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana ya Allah lakinna hubban fi sarairi qad da'a lima di safati rabbina wahadana ya Allah wa idhim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rajana ya Allah lil wahidil ahadil ali lahana
متواصلين بمن إليه دعانا يا الله واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله فاسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله اربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا ولقد الله رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واكمع كل من عادانا يا الله انظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat daripadanya lah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam, iman, sehat, afiat sehingga kita masih bisa melanjutkan safari Maulid Arba'in pada malam hari ini. Bekasi. Dari mana? Jakarta. Al-Habib Jamal bin Hamid. Al-Hamid. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di sini kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang bakal beliau sampaikan di sini bisa menjadikan pegangan bagi kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mungkin pada malam hari ini kita berikan kepada beliau kesempatan untuk memberikan beberapa nasihat kepada kita dan menjadikan sebagai peringatan terhadap Maulid Nabi kita SAW, yang mana beliau ini alhamdulillah juga daripada alumni Tarim, Rubat Tarim ya. Rubat Tarim. Alhamdulillah kita sama-sama dari Rubat Tarim. Mudah-mudahan berkah dari Tarim itu tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya ta'zimi guru kita bersama Al-Habib Syarif, yang mana beliau lagi sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan daripada penyakitnya, angkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, digampangkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada guru kita bersama Muhammad Arsyad. Antum tahun berapa? Ya, beliau teman kami juga di Rubat Tarim. Ya, baru ketemu sekarang nih. Ngelihat mukanya ingat, oh ini yang waktu di Rubat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kepada ustaz-ustaz yang lainnya, khususnya kepada Sahibul Bait, Bapak Haji Alus. Mudah-mudahan dengan adanya maulid di rumah beliau, adanya acara peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau, dijadikan rumah yang barokah, dirupakan rumah yang mawaddah, rumah yang dijauhi daripada gangguan syaitan, amin ya rabbal. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bertemu, berkumpul membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kamu kalau pengen dicintai oleh Allah, pengen disayang oleh Allah, pengen diperhatikan oleh Allah, maka ikutilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang pengen hajat, pengen deket, pengen dikabulkan doa kita, pengen segala macam, iya, sampai yang nggak kepikiran juga kita pengen. Iya kan, semuanya kita pengen, dunia akhirat kita pengen, apapun kita pengen. Iya, kalau kamu pengen segalanya dan pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngabulkan hajat kamu Allah, yang memberikan kemauan kamu Allah, yang menyelamatkan kamu dari musibah dan mara bahaya sama Nabi besar Muhammad. Itu dibaca sirah. Kalau kita buka artinya sirah itu nabawiyah itu maulid itu isinya apa? Isinya semuanya itu adalah pujian, isinya adalah sejarah, isinya adalah manakib Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan. Maka kalau kita baca, kita tahu akhlak beliau bagaimana dengan fakir miskin, akhlak beliau dengan non muslim, akhlak beliau dengan anak kecil, akhlak beliau dengan orang tua, akhlak beliau ketika berbicara, akhlak beliau ketika tertawa, akhlak beliau ketika marah, akhlak beliau ketika duduk dengan sahabat-sahabatnya. Bagaimana kita diceritakan semua di Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sering-sering baca tentang akhlak beliau, maka timbullah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah timbul rasa cinta, ya. Kalau ada timbul rasa cinta, rasa kenal, kemudian timbul rasa cinta. Nah, kalau sudah rasa cinta, pasti mau ngikutin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperkenalkan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar kita cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad cinta sama kita itu dari dulu. Dari dulu, bahkan Nabi Muhammad itu ketika duduk dengan sahabat-sahabatnya,
Syauqi ila ahbabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya rindu kepada kekasih-kekasihku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, fadahlu ahbabukum, kita ini bukannya kekasih-kekasih kamu. Apa kata Nabi besar Muhammad? Kamu ini bukan kekasihku, kamu ini adalah ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku, sedangkan mereka adalah kekasih-kekasihku. Siapa itu ya Rasulullah? Mereka yang datang setelah diriku, tidak melihat diriku, tetapi mereka rindu dan cinta kepada diriku. Siapa itu ya? Kita ini datang setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita fisik gak ngelihat fisiknya Nabi besar Muhammad, nggak tahu bagaimana Nabi Muhammad, tidak tahu langsung melihat secara langsung Nabi Muhammad, tetapi kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dicintai, makanya tinggal kita doang, tinggal kita yang menganggap kuncinya ada dua, dicintai dan mencintai. Kalau dicintai sudah ada kunci satunya, tinggal satu lagi kuncinya. Apa itu? Mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lagi udah. Makanya bagaimana caranya cinta? Kenal dulu dong. Kalau gak kenal maka tak, iya, kalau gak kenal maka tak sayang. Nah, pengen kenal bagaimana? Nah, cari tahu dulu, dibaca sirahnya. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal, ketika beliau lahir sudah disunat dan beliau dalam keadaan sujud, bersih dan segala macam. Ketika beliau lahir, bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi. Ketika beliau lahir, ketika beliau disusuin, bagaimana keadaan beliau. Bagaimana Halimah Sa'diyah yang mendapatkan kebahagiaan setelah menyusui beliau. Itu banyak. Sehingga kalau kita sudah mengenal Nabi Muhammad, maka timbul rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita pengen nambah lagi cinta kita sama Nabi Muhammad, nggak cukup kita cuma baca maulid. Yang ada kita yang pertama, kalau pengen nambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, itu setidaknya kita beli buku sirah sejarah Nabi Muhammad. Itu banyak sekarang. Ada yang terjemahan Sirah Nabhani, ya, Syama'il Muhammadiyah. Itu ada yang terjemahan, baca itu. Nah, dengan baca itu kamu akan timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta sama artis, kita ngelihat artisnya, keren, cakep. Ya, jogetnya sampai lompat-lompat, hebat deh. Ya kan? Kenapa? Kita ngelihat langsung. Ya, meskipun kita nggak tahu sifat aslinya dia tuh bagaimana. Kalau kita lihat sifat aslinya, tahu-tahu dia tukang diskotik, tukang begini, tukang gini, tukang gitu, kita nggak tahu. Kita ngelihat depannya aja, ngelihat zahirnya aja kita udah cinta. Nah, bagaimana kalau kita tahu batinnya? Pasti kita nggak cinta. Tapi Nabi Muhammad, kamu ngelihat zahir dan batinnya sempurna. Sempurna. Segala fisiknya. Segala bentuk tubuhnya. Makanya dikatakan sama sahabat tuh, wa ajmalu minka lam taragattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, tidak ada wajah yang paling ganteng yang saya temui di dunia ini. Ya, bahkan ada satu sahabat tuh jalan di padang pasir bersama Nabi besar Muhammad. Itu ketika beliau jalan, dia ngelihat bulan. Karena di Arab itu paling indah pemandangan tuh nggak ada. Kalau kita kan ada gunung, pantai. Mereka nggak ada pantai. Mereka nggak ada gunung. Gunungnya batu putih. Makanya orang yang pergi umroh nih mungkin Haji Alus banget nih. Haji Alus ini kalau pergi haji ngeliat kan Ji, gunungnya bagaimana Ji? Putih. Iya, nggak enak kan dilihat kan ya? Kagak enak. Tapi kalau kita ngelihat itu pemandangan paling indahnya mereka tuh apa? Bulan.
Jadi kalau mereka ngelihat bulan purnama tuh indah banget. Kemudian ada satu sahabat di sana itu Abu Hurairah ngelihat bulan, indah banget. Tapi pas ngelihat Nabi besar Muhammad SAW, itu bulan tuh nggak ada harga dirinya, hilang harga dirinya. Makanya dikatakan wal badru yugharu fi husni wajhihi. Bulan itu cemburu sama Nabi besar Muhammad SAW. Bulan tuh dari mana-mana dipuji terus sama orang Arab. Sampai orang Arab kalau bikin syair tuh, wajahmu wahai kekasihku mirip bulan yang semergap, yang semerlap, bagaimana tidak ditutupi, diiringi dengan gemerlap-gemerlap bintang yang ada di langit. Orang dulu begitu nyairnya. Tapi ketika mereka ngelihat Nabi besar Muhammad, bulan cemburu sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, dari indahnya wajah beliau, bercahayanya wajah beliau. Bahkan kalau matahari itu menyinari, itu Nabi Muhammad gak punya bayang-bayang. Kalau kita kan punya bayang-bayang, Nabi besar Muhammad gak ada bayang-bayangnya. Ditanya kenapa? Iya, nurun, cahaya, beliau yang menciptakan cahaya, dan bumi alam semesta ini dibuat dari cahaya beliau. Maka cahaya matahari kalah dengan cahaya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak berjalan ke mana tempat, melainkan awan itu ada awan yang selalu menaungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Hebat beliau. Kalau kita kan butuh payung. Ya, tanyakan Haji, kalau panas di sana bagaimana Haji Alus? Panas banget kan? Panas, siang-siang panas. Itu kata sahabat, itu Nabi yang paling enak tuh Nabi. Kemana-mana tuh awan ngikutin dia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, wajah beliau itu kan sampai dikatakan di dalam Maulid Tiba itu aliful anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Ya. Hidungnya tuh seperti alif. Nggak kayak kita kan ya. Kayak kita hurufnya kayak apa? Huruf C. Bengkok gitu. Ya, kalau Nabi ganteng, mancung gitu. Indah. Iya. Mimiyul fami. Iya. Bibirnya tuh seperti huruf mim. Seperti huruf mim. Cakep. Beliau. Iya. Terus pundaknya tegap. Pundaknya tegap. Gagah beliau. Beliau itu enggak tinggi banget, enggak pendek banget. Standar. Tetapi kalau dia duduk sama orang tinggi, ya kan? Dia berjalan sama orang tinggi, bersejajar dengan orang tinggi, beliau lebih tinggi. Tetapi kalau beliau duduk sama orang pendek, beliau enggak pendek, enggak tinggi-tinggi banget. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau berjalan nih, ya, berjalan, ya. Sahabat tuh sampai ngiringin Nabi Muhammad sampai lari-lari. Padahal Nabi Muhammad cuma berjalan biasa. Itu kata sahabat seakan-akan beliau tuh kalau berjalan tuh seakan-akan turun dari atas bukit ke bawah. Bagaimana kalau turun dari atas ke bawah? Cepet kan? Nah, beliau begitu kalau jalan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu budi fisik beliau sudah tidak ada yang menyaingi. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam yang mana dikatakan beliau itu adalah gantengnya, cakepnya itu seperapat daripada muka bumi sealam semesta. Jadi seperempat alam semesta itu cakepnya tuh ada di Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Orang kalau ngelihat Nabi Yusuf langsung pingsan, langsung cinta, langsung seneng. Nggak usah ngerayu deh, nggak usah ngerayu, nggak usah kedip, nggak usah, diem aja udah, seneng orang. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia, ya itu gantungnya 100% di atas daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Lantas kenapa kok Nabi Yusuf itu nggak seperti Nabi Muhammad, nggak seperti Nabi Yusuf sampai nggak ada orang yang pingsan atau orang yang cinta, orang yang suka, atau orang yang motong jarinya seperti Nabi Yusuf. Ketika orang perempuan-perempuan dikumpulkan sama Zulaikha, ya kan, ngelihat Nabi Yusuf lewat, mereka tuh nggak sadar motong jari mereka. Iya, motongin jari
Mereka gara-gara ngelihat gantengnya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad kenapa nggak sampai sebegitu? Iya, karena beliau ditutupi dengan kewibawaan yang agung. Sehingga ketika sahabat-sahabat melihat Nabi Muhammad, mereka itu tunduk, takut. Dan sahabat-sahabat tuh nggak heran, nggak cemburu kalau seandainya istri-istri mereka tuh bilang, "Ih, Nabi cakep banget ya, Nabi, seneng banget, cakepnya, gantengnya," nggak cemburu. Coba kita, Habib cakep banget, di rumah berantem udah, iya kan? Itu Nabi Muhammad kagak. Ketika sahabat tuh yang seperti itu, sahabiah tuh istrinya sahabat bilang, Nabi cakep, Nabi ganteng, gagah ya, hebat. Sahabat tuh nggak ada yang cemburu, biasa ngakuin, emang bener. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fisiknya cakep, gagah, putih, ganteng, sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan sama artis kita yang ada, artis Korea, kayak artis barat, kagak ada apa-apanya. Yang ada mereka tuh oplas. Hidungnya aslinya pesek, dioperasi jadi mancung. Cari deh artis yang paling ganteng deh di luar negeri. Pasti pakai oplas. Pasti pakai perawatan. Itu saya itu ya, ada temen artis. Dia itu perawatannya setiap bulan itu ya, treatment namanya, Tahu ibu-ibu tahu treatment, Bu? Pernah treatment, Bu? Nggak pernah. Nggak pernah diajak ke salon sama suaminya ini. Itu treatmentnya mereka itu, ya, ada yang 100 juta sebulan, ada yang 50 juta setiap bulan. Itu mereka. Makanya kita ngelihat di TV, cakep banget ya, putih banget ya, mulus banget kulitnya. Iya, keluar duitnya banyak. Banyak. Nabi Muhammad SAW gak pakai apa-apa, pakai air wudhu. Tapi dari saking gantengnya beliau, sempurna dari segi semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita idolain. Dari segi fisiknya hebat, dari segi penampilannya hebat beliau. Pakai baju apa udah cakep aja Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu belum akhlak beliau, budi pengerti beliau. Kalau kita ngelihat artis-artis, ya Allah cakep banget tapi begini. Tapi-tapinya di luar, dia minum khamr, dia ada yang nyabu, dia ada yang nakal, dia ada yang main perempuan, dia ada yang main begini, dia yang berzina, dia begini. Iya kan? Artinya seperti itu. Ada yang nggak sholat, bagaimana? Ya kita lihat begitu, seperti mereka, seperti itu kebanyakan kehidupan mereka. Tapi lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau? Akhlaknya bagus, tidak pernah mencaci, tidak pernah memaki, tidak pernah menghina, tidak pernah menggunjing. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia dizalimi, dia nggak pernah balas. Ketika dia dizalimi, dia nggak pernah nuntut dendam, nggak pernah. Ketika dia diomongin, dia nggak pernah balas. Meskipun puncak kejayaan beliau pegang, beliau nggak pernah balas. Orang kafir Quraisy itu kurang apa nyiksanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ketika sholat sujud, ya dibawain tuh jeroan, dalemannya ontak, itu dituangin di atas kepala beliau. Sallallahu alaihi wasallam, beliau nggak marah. Itu Sayyidina Fatimah itu bersihin itu sambil nangis. Kenapa orang-orang ini musuhin Abana? Padahal Abana cuma bilang Rabbi Allah, Tuhannya saya nih Allah. Gitu aja kok mereka musuh sama Abana. Sayyidina Aminah, Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha. Itu akhlak beliau. Dikucilkan, dibaikot beliau. Bagaimana beliau dibaikot? Tahu dibaikot? Iya, ditaruh di atas bukit, gak boleh. Keluarga Nabi Muhammad, keluarga Abu Talib sama Bani Abbas dan Abu Talib gak boleh kawin dengan keluarga yang lain. Gak boleh jual beli, gak boleh dikasih makan, gak boleh ngapa, biarin di situ. Sampai mereka itu menyerahkan Nabi Muhammad kepada kita. 3 tahun. Sampai sakit Sayyidina Khadijah sampai meninggal setelah itu.
Rasulullah sampai dikatakan makannya tuh bukan makan dari apa-apa, makan dari daunan. Sampai yang keluar kotorannya tuh kotorannya sama kayak kotorannya kambing, warna hijau. Jadi sahabatnya beliau nggak pernah ngebales, akhlak yang hebat. Sampai sahabat-sahabat tuh kalau duduk sama Nabi Muhammad tuh ya dipandangi sama Nabi Muhammad, sahabat seakan-akan bilang kayaknya saya nih yang paling diperhatikan sama Nabi besar Muhammad. Dari Nabi Muhammad tuh mandangin mereka. Nabi Muhammad kalau ngomong duduk dipandangin sahabat tuh sampai kayak apa? Bukan baper. Ya Allah, kayaknya saya yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Sampai kayak gitu sahabat. Dari hebatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, perhatian sama keluarganya, perhatian sama sahabatnya, paling adilnya dalam keluarga, paling adilnya sama sahabat, paling hebatnya sahabat. Ini kita dapatin Nabi Muhammad sempurna zahir dan batin. Masa kita masih cintain sama selain Nabi Muhammad? Masa kita yang ngaku cinta sama umatnya Nabi Muhammad, masa kita masih mengidolakan yang lain? Masa masih kita idolakan artis fulan, pemain bola fulan, pemain ini fulan. Padahal mereka hebatnya cuma satu doang. Ya main bola ya hebatnya main bola. Ya main tenis ya hebatnya main tenis. Yang jadi artis ya hebatnya main artis. Selain dari itu gak ada hebatnya sama sekali. Nabi Muhammad hebat semuanya. Akhlaknya hebat, gantengnya sempurna, segalanya sempurna. Ini yang patut kita cintai. Ini yang patut kita idolakan. Kalau ditanya siapa idola kamu? Siapa artis kamu yang idolakan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kamu jawab. Bukannya siapa kamu? Oh artis fulan, pemain film fulan. Kagak. Sebetulnya yang kita idolakan siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibikin nih Maulid Arba'in, keliling kemana-mana. Tujuannya apa? Biar kita ini mengidolakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapetin sekarang anak-anak muda sekarang ya cinta sama artis fulan, artis Korea yang mana oplas segala macam ya, sampai joget-jogetnya ngikutin mereka segala macam, akhlaknya ngikutin mereka, pakaiannya ngikutin mereka, trennya ngikutin mereka, sampai barang-barangnya ngikutin mereka, sampai ada yang rebutan beli boneka nggak jelas segala macam gara-gara ngikutin trennya mereka. Kenapa? Kita kan jauh dari Nabi Muhammad, gak kenal sama Nabi Muhammad. Kalau seandainya mereka itu tahu tentang Nabi Muhammad, kenal sama Nabi Muhammad, oh ditinggalin. Berubah pakaiannya ngikutin Sayyidatuna Fatimah, ngikutin pakaiannya Rasulullah, ngikutin ahlaknya Rasulullah. Kenapa? Idolanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi ayo ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di sini. Ayo kita mulai dari diri kita, idolakan Nabi besar Muhammad. Idolakan Sayyidatuna Fatimah. Kalau kita bisa mencintai mereka, insya Allah kita bakal ngikutin mereka. Kalau kita ngikutin Nabi Muhammad, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasihi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Diberikan cinta, diberikan idola, diberikan rasa kagum, diberikan rasa mengidolakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله
إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن